messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Bienvenue à bord de Ça tient la route. Nous allons passer ensemble une vingtaine de minutes. Mon équipe et moi-même, nous vous avons concocté un menu diversifié que nous allons découvrir ensemble dans le sommaire. Au menu donc le permis de conduire, nos équipes ont fait une petite immersion dans les coulisses des commissions de retrait de permis. Nous allons découvrir ensemble ce que c'est que le wrapping et l'intérêt de cette technique. Et enfin, nous irons faire un petit retour vers le passé pour connaître l'histoire de la Fiat L1500. La commission des permis, une instance qui fait trembler plus d'un. Notre journaliste Hasna Zouberi, comme je vous le disais en sommaire, a fait une petite immersion dans ses coulisses. Elle nous fait découvrir dans ce reportage le rôle de cette institution qui se veut être un moyen de lutte contre la criminalité routière. Regardez. Il est 9 h du matin, nous sommes au siège de la Daïra de Ain el-Berd dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces gens ne sont pas là pour retirer des papiers administratifs, mais plutôt pour passer à la commission de suspension et retrait de permis de conduire. Chaque 15 jours, cette commission traite en moyenne une vingtaine de dossiers et ce sont pratiquement les mêmes infractions qui reviennent. Dans la majorité des cas, les infractions commises concernent l'excès de vitesse, l'utilisation du téléphone portable et la non-utilisation de la ceinture de sécurité. La réunion de la commission de suspension et retrait de permis regroupe un représentant de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale, des travaux publics, de la commune et de la Daïra, soit un nombre important de fonctionnaires qui s'attellent une journée durant à étudier les différents dossiers et infractions et émettre les sanctions adéquates. Il s'agit là de tenter à travers les sanctions de réduire l'impact de l'irresponsabilité des chauffards sur nos routes. اللجنة راها سحبت لك الرخصة لمدة شهرين ابتداء من تاريخ السحب أي من تاريخ 16 وعلى هذا لازم تتحلوا بالروح المسؤولية. لجنة دائرة عين البرد تم. La commission de suspension et retrait de permis de conduire de la Daïra de Ain el-Berd a été installée le 8 janvier 2014. La commission étudie les dossiers transférés par les services de l'ordre, à savoir les services de la Sûreté nationale ou ceux de la Gendarmerie nationale. Les permis retirés en dehors du territoire de la wilaya de Bel Abbès nous sont également remis et étudier leurs dossiers et les sanctions sont décidées selon l'infraction commise. Durant l'année 2019, les services de l'ordre de la Daïra de Ain el-Berd ont procédé au suspens et au retrait de permis de conduire à 352 conducteurs contre 281 entre janvier et mi-septembre 2020. La commission de suspension du permis de conduire a siégé 17 fois cette année contre 24 l'an passé. Devant ces chiffres alarmants, les conducteurs sont-ils conscients qu'ils mettent leur vie et celle d'autrui en danger? وانا نحاولي خطره كنت جاي من بوجزار من متموشدنا حوالي في الامريه تما على خاطر لا فيتاس قدرني رادار ايوا وقعدت ود 20 جور ولا قا حتى هنايا باش نلحق هنا بالعباس فايت ود ان موا قولي ايوا روحت هنا للدايره سقسيت عليك قالوا لي فوت كوميسيون لا ما عاودش باينه وليت نخاف وليت نتمشى خاطر غير انا ضايع وكيروح لك برمي ثاني 3 موا انا نخدم بيها وكاع ثاني غبنت بزاف. قاعد نقول واحد صاحبي يجي يسوق بيا بزاف ما تجروش تجري غادي غير تا خاسر وتضيع الناس معك باطل في خاطرك. داير لك 80 تمشى 70 داير لك 120 تمشى 110 واصل تمشى 120 توصل تمشى 90 توصل. ايوا في خاطر نحوا لي خطره ضربوني باموا والله ما لا فيتاس ما مليحه باسكو حنا كسائقي سيارات اجره رانا نستعملوا الطريق بزاف سواء في وسط المدينه سواء خارج المدينه سواء بين الولايات. نصيحه زعما ما تستعملوش لا فيتاس. خموا في عائلتكم خموا في الناس اللي راه معاكم في الطريق باسكو غادي كي دير لا فيتاس غادي دي فوا دير حادث تدي كيما نقولوا ارواح بريئه تديها معاك. ما تيتيليزيش لا فيتاس. خمم في عائلتك خمم في روحك استحفظ على سيارتك اللي راك تاكل بها الخبز
بون خطره داو لي ان روتري دو بيرمي وفوت لا كوميسيون في لا كوميسيون بون ضربوني ب 3 موا 3 موا تاع روتري مشى زعما كيما نقولوا حسب ما يقول لك البانو قال البانو يقول 100 تمشيها 100 الور في الاخر تمشيها 120 تمشيها 120 ولا ينقص شويه باغ ما يلحقش السرعه هذيك اللي تجاوز عليها ولا باش حاجه. En attendant l'entrée en vigueur du permis à points, les autorités continuent aujourd'hui plus que jamais à recourir à la méthode du retrait de permis de conduire pour diminuer un tant soit peu le nombre des accidents de la route qui continuent de faucher des vies chaque jour. Lorsque vous voulez acheter une voiture, vous devez faire attention à un certain nombre de critères. Parmi ces points, la peinture et sa mauvaise conservation peut mener à l'annulation de la transaction. Mohamed Chouki Allek a peut-être la solution pour vous. Il vous fait découvrir le wrapping ou le wrapping comme il aime à le dire. Je ne vous en dis pas plus. Regardez. Aujourd'hui dans Astuce Auto, nous allons vous montrer une technique afin de préserver la tôle et changer l'esthétique de votre véhicule. Il s'agit bien du wrapping, ou autrement dit, l'habillage en vinyle de votre véhicule. Mourad, aujourd'hui vous allez nous parler du wrapping. Qu'est-ce que c'est le wrapping exactement? Le wrapping c'est un habillage auto, c'est داخل في التونيك automobile. Ça dépend كاين في الورق كاين لي موديل لي شوا par exemple des couleurs كاين des couleurs transparents كاين par exemple pour la protège كاين des couleurs par exemple les couleurs كامل في la gamme دي بالات des couleurs existent. En même temps داخل في التونيك automobile. الحاجه الاولى لازم لا فواتور تكون نات عندك نغسلوها باغ اكزومبل نعقبوها باغ اكزومبل ان بوليش ولا لي بوليش باغ اكزومبل نحاولها على دوك كلش لاكغيس اللي فيها دوك باش كي نابليكيو الفيلم تاعنا تكون لاطول نات مع ديك موراها ندوزو للدوزيام ايطاب هي لو ديمونتاج ديمونت لا فواتور باغ اكزومبل لي فو لي فار لي بواني اكسيتيرا باش هنا كي نخدموا الفيلم تاعنا نعاودو نرجعو كلش بلاصتو ما ديك ليطاب دوزيام ندوزو لابليكاسيون تاع لو فيلم نابليكيو لو فيلم تاعنا كامل ما ديك عاد نعاودو نقولوا لو مونتاج. Est-ce qu'il sera prédécoupé ou carrément on connaît une toile et Oui, كاين دي برودوي لازم يجوز بريديكوبي باغ اكزومبل كيما البي بي اف ولا عندنا لوجيسيال نخدموا باغ اكزومبل زعما عندنا بارتنير نخدموا معاه اللي يعطينا لوجيسيال ديكوبي باغ اكزومبل لي بارتي تاع لي فواتور يعطيك دي بارتي ديكوبي ديريكتومون نمونطيهم باش ما نقيسوش لاطول بالكوتور وعندك باغ اكزومبل وراك باغ اكزومبل زعما كيكون دي كولور ولا اخر ناخذوا باغ اكزومبل زعما ديريكتومون هنا نكوبيو بيدينا ولا اخر على برا لاطول. Quels sont les matériaux utilisés pour faire un total covering? La société a utilisé des matières, des produits allemands, des produits américains, la marque 3M, avéré, etc. C'est le meilleur de la monde. C'est du vinyle, c'est du papier? Oui, c'est un vinyle, c'est du PVC, en même temps c'est un vinyle. Par exemple le carbone, le brossé, le chrome, le brillant, il y a plusieurs modèles. Mais ça protège la tôle, ça dépend pas. Les rayures, les micro-rayures, les intempéries, etc. Ça protège la tôle des voitures. Vous donnez des garanties pour ça? Oui, c'est sûr. Parce que c'est un support protège. Il faut que la tôle تاعو donc كاين بلاصه يقولوا par exemple كاين دي فيلم là يبروتيجيو la tôle même ضرابي كبار par exemple même les chocs يبروتيجيه. On peut pas faire pire que ça, c'est ça? Avec une brosse métallique, des égratignures, oula.
j'espère que je ne vais pas avoir votre client sur mon dos après tout ça. دوكا كاين حاجه دوزيام ولا اخر هذا الكرافي تاع الطريق هذاك ولا زعما تقدر تمشي في الطريق طوندي في الطريق ولا اخر الكرافي تاع الطريق هذاك اللي يضرب في الكابو وكلش فوالا Vous avez amoché la portière. دوكا هيدا كوم الفواتور كاين دي فواتور بلا فالور الاخر كامل تنقص لا فواتور بريسك 20% لاسوم تاعها كانت 40 دولار. سي سيغ دونك انا بروتيجي دولار الكليون توجور كونساتيسفي توجور ما يخافش باسكو هذا يصنع له هما نحكي فيه تاعو هاكا لا فواتور تاعو جديده خمسين مصاري هذيك نحاول نصير absolument rien. Incroyable. فوالا لاطول كيما كانت المره الاولى كامل نهار اللي جابها لنا الكليون تما ما فيها لا تخباش لا ضرب لا والو هذه هي الحاجه للبرودوي تاعنا واش يدير في لافواتور تما تبروتيج لاطول هاك الضرب اللي ضربته كامل بلافاس ميطاليك بالتورنوفيس كلش ما طون لافواتور بقات نات من تحت ما صار لها والو حاجه كلش يبقى في البابي تاعنا غير ما نحيو لي بابي كلش هذاك التخباش كامل يجي مع البابي تما لافواتور تبقى نات من تحت. Quel est le profil de vos clients? C'est plutôt des gens aisés ou c'est des amateurs de tuning? Non, ça dépend. Les gens, كل واحد كيفاه. كاين دي زاماتور par exemple du tuning, يدير changement de couleur, par exemple يدير tatouage في la voiture تاعو، وكاين دي gens pour protéger la tôle تاعو. par exemple يحب يغاردي la même couleur, يجي بروتيجيها transparent par exemple باش تكون la durée de vie تاع la tôle تاعو كبيرة. هذا ما كاين. في الجزائر كاين بزاف اللي يسقسيو اسكو سي ليغال شونجمون دو كولور دو فواتور. هنا في الجزائر ما عندناش في الجزائر ما عندناش باغ اكزومبل زعما تاع لا كولور تاع لا فواتور في لا كارت غريز تسمى شونجمون دو كولور ما يهمش زعما تاع طوموبيل نوار ديرها بلو ديرها جون ما يهمك سي ليغال. لو بري تاع المتر كاري باغ اكزومبل في البرودوي اللي نخدموا به باغ اكزومبل 3 ولا افيري من 1,200,000 لو متر كاري باغ اكزومبل يلحق حتى 6 مليون لو متر كاري باغ اكزومبل في الموديل في الكروم وفي الدوري وكلش. Donc un véhicule coûte minimum. Le véhicule يبدا من 10 millions حتى 60 millions. Elle est italienne, elle est belle, elle est vieille mais bien conservée pour son âge. Son propriétaire l'aime comme un fou. Mohamed Chouqi Allek nous l'a fait découvrir dans ce reportage. Regardez. هذا ما كسبتوش، علاه جبته؟ انا اللي ما نكسبهاش نجيبها. كسبت 403 كسبت 203 كسبت السيمكا كسبت الفولكسفاجن. عندي زوج ولادي الله يبارك مروان وحسين ما خليهمش يدنا القديم كاع. عندكم لي فواتور دبروا راسكم بهم، بصح القديم ما تدناوليش كاع عليه. شغل تبعت الشيخ الله يرحمه وكسبت وحده وبديت نرقع فيها بالعقل. ونعشق فيهم من بكري، نعشق فيهم القديم هذا. جو مابيل حرشاوي رابح لاج 58. عندي فواتور فيات 1500 ال. الشيخ الله يرحمه كان كاسب لي فولكسفاجن فاريونت، كسبت وحده العام تاعها 68 والحمد لله. ومن بعد بديت غير بالعقل، هذه تجيب هذه، هذه تجيب هذه. ومن بعد كي نطول فيهم باغ اكزومبل 7 سنين 8 سنين فيهم نعاود نبدل. La Fiat 1500L est un véhicule italien qui est apparu pour la toute première fois en 1962. D'ailleurs, il a été commercialisé jusqu'à la fin de 1968. Fiat a lancé en 61 les deux modèles, la 1300 et la 1500.
répondant aux exigences de la clientèle qui ne pouvait pas accéder aux modèles 1800 et 2300 qui étaient chers à l'époque. D'ailleurs, ils ont décidé de lancer un véhicule avec un grand gabarit, une petite cylindrée, une motorisation de 1500 cm3. ديريالمون هذه كانت عندي فيسبا 458 رقعتها ومن بعد شفت لابياس وين نحوس ما نلقاش ولازم تروح فرنسا باش تجيبهم ومع لازم المصروف الفيسبا 400 يلزم تطلب المصروف عاود تبعتها وجبت الفيات 1500 هذه. La carrosserie a été empruntée du modèle 1800 et du modèle 2100 exactement, avec une motorisation aussi qui appartenait au modèle 1500 avec 1485 cm3 et 75 chevaux sous le capot. D'ailleurs, si on se souvient, Simca fait à peu près la même chose avec son modèle Ariane. Ils ont emprunté la motorisation de la Ronde dans une carrosserie de la Chambord. Et c'était exactement en 1959. La voiture italienne 1500L était dessinée par le grand designer Pininfarina. D'ailleurs, il a fait de même avec le modèle français Peugeot 404 qui est apparu pour la toute première fois en 1960, s'inspirant aussi du modèle 1800 et 2100, comme on l'a dit, sorti pour la toute première fois en 1959. Mais l'idée ingénieuse est venue des modèles américains qui roulaient à l'époque avec des ailes en pointe, avec des lignes un petit peu spécifiques, carrément USA. اللي كانت عندي محبوبه بزاف الفاريونت هي اللي ركبت بها عرايس وديت بها 3 عرايس بنتي راحت فيها. La 1500L était fabriquée aussi par la firme espagnole Seat sous le nom de Seat 1500L. Et suite à la demande des taxis madrilènes, elle a été équipée d'une motorisation diesel allemande de type Mercedes. Ce véhicule a été décliné en 300 000 exemplaires et pris fin de carrière en 1968. Ainsi s'achève cette émission. Toute l'équipe qui l'a préparée vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à nous rejoindre sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.